Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture-diction. La citoyenneté et le comportement civique. Alors, le titre de la poème اللي غادي نشوفوه هو Ma citoyenneté. Eh bien, d'accord. Alors, nous avons quelques questions. Je découvre le poème. Les questions الأولى نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو le texte كالعادة. Très bien. Alors, quel est le titre de ce poème? العنوان ديال هذا النص هذا. بلاتي شوف عندنا واحد 4 لي كيسيون d'habitude كنلقاوهم دائما بحال كيتكرروا بنفس الطريقة. Le titre, qui a écrit le poème, l'auteur, c'est-à-dire l'image, qu'est-ce qu'il représente, d'où on a extrait ce texte. Très bien. Alors هاد لي كيسيون هادو 4 راه شو ما يبقى يخطأ فيهم الواحد هما كيبقاو يتكرروا دائما دائما دائما. Alors c'est quoi le titre? Voilà le titre. Ça c'est très 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 facile. Le titre du poème c'est Ma citoyenneté. Ma citoyenneté هي مواطنتي. مواطنتي. Qui a écrit le poème? شكون هو le poète ou bien voilà l'auteur de ce poème. غنشوفوا la référence اللي عندنا en bas du texte. عندنا فطوم عبيدي. Alors c'est une poétesse. هذه راه شاعرة. Une poétesse. فطوم عبيدي. Pour la deuxième question, on va dire c'est Fatoum Abidi qui a écrit le poème. Pour la troisième question, on observe l'image. غادي نلاحظوا هذيك التصويره اللي كاينه en bas du texte. Que représente-t-elle? Alors, عندنا الصورة هي هذه. Alors, c'est le drapeau marocain, الراية المغربية. L'image représente le drapeau marocain. Quatrième question, de quoi va parler le texte? De quoi va parler le texte? Le texte هذا اللي فيه في العنوان ما citoyenneté يعني مواطنتي. En bas du texte كاين le drapeau marocain. إلى زدنا السمية فطوم عبيدي ديال لا بويتيس يعني فطوم عبيدي باين أن هذا الاسم غادي يكون مغربي اسم ديال المغربيه. داكور. alors de quoi va parler ce texte? علاش غادي يتحدث لنا هذا لو تكست هذا؟ très bien. eh bien c'est fort possible محتمل جدا ان هذا لو تكست هذا va parler de la citoyenneté des Marocains ou bien de la citoyenneté d'une Marocaine. Très bien. Ou bien le texte va parler de la citoyenneté due à un Marocain. eh bien يا اما التكست غادي يهضرنا على المواطنه ديال المغاربه ولا ديال شي مغربي ou bien le texte va parler de la citoyenneté due à un marocain اللي مفترض خصها تكون عند شي مغربي. D'accord? Eh bien, suivez avec moi, je vais lire ce texte, ce poème. Ma citoyenneté. Ma citoyenneté me tend la main, m'enveloppe dans sa robe. Et elle m'incite à défendre ma patrie. La patrie est mon identité. Elle est mon intégrité. Elle est ma dignité. Et elle est ma fierté. Ma citoyenneté habite dans mes trames et se réveille chaque jour avec mes rames. Ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. Un citoyen a ses droits et a ses devoirs. On doit les remplir, les respecter, les soutenir et les développer pour le bien de tous. Voilà, nous avons lu le texte, le poème. La cinquième question, que fait la citoyenneté? Regardez dans le texte. Ma citoyenneté me tend la main. D'accord? Elle me tend la main. يعني كتمد لي يديها. اليد الممدودة. داكور كتمد لي يديها من أجل واحد الدعوة. داكور. La citoyenneté tend la main à l'auteur. L'auteur زناد pour c'est une femme. C'est une femme qui a écrit ce texte. La sixième question,
dans quoi enveloppe-t-elle l'auteur? هذيك la citoyenneté elle enveloppe l'auteur فاش كتغلفها غلفتها باش d'accord elle m'enveloppe dans sa robe. إذن في الفستان ديالها هاد لا سيتويانتي هاد المواطنة في الفستان ديالها بالفستان غلفات أو غطات هاد لا بويتيس d'accord est-ce réel est-ce que c'est réel واش هاد ليكسبرسيون هادي زعما حقيقيه نيت لا سيتويانتي عندها واحد لا غوب وغطات بها هاد الكتيبه هادي سي ريال نو سي ايماجينير elle lui enveloppe dans sa robe d'accord il lui enveloppe dans sa robe et on va écrire non c'est imaginaire خيالي هذا غير صوره خياليه voilà nous avons écrit non c'est imaginaire. À quoi incite-t-elle? À quoi incite-t-elle? هاد la question كيبان لي كان خاصها واحد ال هنايا. D'accord. Et on va dire à quoi l'incite-t-elle? À quoi l'incite-t-elle? Très bien. Alors, il incite l'auteur à quoi? Il m'incite à défendre ma patrie. Il incite quoi? C'est quoi inciter? Regardez ici en bas du texte, nous avons incité pousser quelqu'un à faire quelque chose. هي أنك inciter هي بحال تدعو واحد الشخص أنه يفعل واحد الحاجة أو أنك كتدفعو يدير الحاجة كتأثر عليه كتحاول تأثر عليه باش يدير واحد الحاجة. Elle l'incite à défendre sa patrie. Alors شنو هي la patrie? La patrie هو الوطن. إذن هذيك لا سيتويانتي المواطنة اللي هي متشبعة بها كتدفعها أنها تدافع على البلاد. Il défend la patrie. Où habite la citoyenneté? Non, non, la citoyenneté c'est quoi pour l'auteur? La question numéro 8. La citoyenneté. اش كتمثل بالنسبة لهاد الشاعرة هذه بالنسبة لهاد l'auteur? Alors pour elle, la citoyenneté c'est d'accord? Alors c'est son identité. هي الهوية ديالها. Ma citoyenneté c'est mon identité. هي الهوية ديالها. D'accord? Bien sûr, أي واحد lorsque je dis moi je suis marocain كنعرف راسي mon identité que je suis marocain كنعرف راسي بالانتماء ديالي للبلد. C'est mon intégrité. Alors l'intégrité هي الإيمان ديال شي واحد بشي حاجة واللي ما كيقبلش فيها حتى شي تبدل حتى شي تغيير ما كيبغيش يتزحزح عليها. Alors c'est ça. Alors c'est mon intégrité. Ma citoyenneté أنا ما citoyenneté كتقول هاد الشاعرة هي متمسكة بها بواحد الشكل ما يمكنش يتغير حتى شوية. C'est ma dignité هي الكرامة ديالي. Alors elle est ma fierté وهي الحرية ديالي. كنشوفوا حتى هنايا ma citoyenneté c'est mon identité ma joie de vivre de circuler librement. إذن هي الهوية la joie de la vie la joie d'être citoyenne marocaine. Alors de circuler librement dans ma patrie وأنك تجول بكل حرية c'est-à-dire être libre. Eh bien pour l'auteur la citoyenneté c'est l'identité l'intégrité la dignité la fierté يعني الفخر الافتخار كتفتخر بلا citoyenneté marocaine et la joie de vivre et être libre. Où habite la citoyenneté? Est-ce réel? Est-ce que c'est réel? Où habite la citoyenneté? Alors regardez, elle habite dans mes trams. Alors les trams, غادي نشوفوا هنايا في الشرح. Mes trams, c'est-à-dire ce qui constitue mon fond, mon être et mon âme. Mes trams هي شي حاجة اللي هي الداس ديالي، داكور؟ هي اللي الأعماق ديالي، هي اللي كتعطيني أنا الوجود المادي والجسدي يعني الروح والجسد. داكوغ الوغ سي سا ميترام يعني كل هاد الكيان ديالي كل هاد الذات ديالي. الوغ ال ابيت دون ميترام هاد لا سيتويانتي كتعيش في الروح وفي الجسد ديال هاد الشاعره. اي بيان لا سيتويانتي habite dans les trames de l'auteur. On va dire encore une fois ce n'est pas réel c'est imaginaire هادشي حتى هو واحد الصورة خيالية ماشي حقيقية. Non c'est imaginaire.
quel est le devoir des citoyens de chaque pays شنو هو الواجب ديال المواطنين ديال أي دولة ديال كل دولة Alors un citoyen le citoyen de chaque pays les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie les citoyens كلهم ديال أي دولة مدعوين على أنهم épauler quelqu'un c'est le soutenir hein, l'aider voilà regardez ici الشرح alors épauler soutenir et aider يعني l'épaule هذه جايه من l'épaule هو الكتاف هو انك كتساند شي واحد كتوقف معاه كتوقف في جنبه très bien هذه سي اكسبرسيون حتى هي ايماجينير ولكن المقصود منها épauler leur patrie هي انك توقف مع بلادك تدافع على بلادك très bien وكذلك لا سيتويانتي كتفرض عليك épauler la patrie et celle d'autrui وحتى البلدان ديال الناس الاخرين ما تعداش عليهم وكنشوفوا عاوتاني هنا ان سيتويان ا سي droits et a سي devoir المواطن عنده حقوق وعنده ايضا واجبات on doit les remplir ضروري on doit les remplir هي انك تحترم جميع ديك القوانين سي سا remplir سي devoirs remplir سي devoirs هي احترمهم تماما les respecter les soutenir et les développer pour le bien de tous وانك تخدم من اجل تنمية ذاك البلد ومن أجل الصالح العام d'accord باختصار on va dire le citoyen hein, on va pas dire les citoyens sans S le citoyen est appelé حتى هنايا بلا S d'accord est appelé à épauler sa patrie et remplir ses droits et ses devoirs مطلوب منه أنه épauler la patrie c'est-à-dire أنه يساند البلاد ديالو يوقف معها وأنه يحترم جميع الواجبات وأيضا جميع الحقوق ديالو Quel est le nombre de strophes dans ce poème Alors un strophe في le poème هو اللي كيقابل لنا un paragraphe dans un texte c'est-à-dire بحال هذا راه un strophe d'accord هذا حتى هو un strophe voilà Alors, combien nous avons de strophes dans ce texte Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Nous avons 6 strophes dans ce poème. Et on va écrire, nous avons 6 strophes. Quel est le nombre de vers Le vers, هو السطر الشعري. السطر, le texte, on dit une ligne, سطر, mais dans la poésie, on ne dit pas une ligne, on dit un vers. عندنا في كل واحد من هادو أربعة السطور 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors 6 في 4 غادي تعطينا 24 et on va dire les vers de ce poème sont 24 un quatrain et une strophe de 4 vers alors في الفرنساويين كيسميو لو ستروف اللي كيكون فيه 4 السطور un quatrain رباعية de combien de quatrains est composé ce poème شحال عندنا من quatrain هنايا alors chaque strophe est un quatrain كل واحد من هذوك لي ستروف راه هو في نفس الوقت ان quatrain هو رباعية إذا قلنا nous avons 6 strophes غادي يكون عندنا هنا 6 quatrains voilà 6 quatrains quels sont les vers qui riment ensemble c'est quoi ils riment ensemble هما اللي تأخروا أو اللي كيتلاو بنفس المقطع الأسطر الشعرية اللي عندهم نفس المقطع في الآخر alors la plupart ديال لي vers اللي كنشوفوا قدامنا dans ce poème كيتلاو بهاد تي citoyenneté identité intégrité dignité fierté d'accord هادو كلهم ils riment ensemble هادو اللي فيهم تي في الآخر très bien عندنا حتى هاد ميترام ميغام فيهم في الآخر غام tram, ram. Très bien. Alors, عندنا حتى هاد patrie هنا d'accord la patrie mais بعيدة عليها فاش كتكون بعيدة عليها بزاف on dit pas il rime avec بحال حتى هنايا d'accord كاينة mais راه بعيدة عليها بزاف d'accord إذا les vers qui riment ensemble, ce sont les vers qui se terminent par T et ces deux vers qui riment
qui se termine par غام. إلا عطينا لهذوك الأسطور لي فيغ دو سو بويم أرقام من 1 حتى 24 غادي يبان لينا بأن لو كاتران الثاني لو دوزيام كاتران لو دوزيام ستروف هو اللي فيه بزاف لي مو كي سو تيرمين باغ تي. داكور بحال ايدونتيتي فيغتي ليبرتي اتسيتيرا. فوالا الوغ 5 6 7 8 هادو الاسطور الشعريه لي فيغ يلغي اونسومبل حتى هادوك اللي فيهم غام في الاخر بحال تخام اي غام. داكور الوغ هاد غام كنلقاوها في 10 و 12. Je dis le poème marque les pauses. Le poème كيكون فيه بزاف حاضر واحد الوقفات كنسميهم لي بوز. بعض المرات كتكون وقفه صغيره وبعض المرات كتكون وقفه طويله شويه. الوغ فاش كتكون قصيره كنديروا غير سطر واحد هنايا بحال هكا باغ اكزومبل. مي بحال هاد الا كنا كنقراو مثلا هنا غنقولوا لي سيتويان دو شاك بيي غادي نديروا غير وقفه وحده صغيره. sont appelés à épauler leur patrie. حتى هنا وقفه صغيره هنا ايضا وقفه صغيره مي هنا جوج. داكوغ très bien. alors نشوفوا نقراو هاد les vers اللي عطاونا هنايا. ma citoyenneté habite dans mes trames, elle se réveille chaque jour avec mes rames. ma citoyenneté habite dans mes trames, elle se réveille chaque jour avec mes rames. D'accord? Souligne dans le poème les mots qui te paraissent importants pour donner du sens. بالنسبة لك انت فين هما الكلمات اللي عطاو واحد المعنى زوين او لا مهم بالنسبة لهاد القصيدة هذه بالنسبة pour ce poème. Très bien. Alors bien sûr ma citoyenneté هاد الكلمة هذه كلمة محورية وأساسية في هاد النص هذا. Très bien. D'accord. يمكن نشوفوا هاد l'expression هذه كاملة نقولوا voilà ma joie de vivre de circuler librement. Très bien. Voilà. alors يمكن نقولوا حتى هاد et les développer pour le bien de tous. pour le bien de tous. alors اي كلمه هنا راه مهمه جدا غير خير انت شي وحدين اللي يعجبوك. ma citoyenneté me tend la main, m'enveloppe dans sa robe, elle m'incite à défendre ma patrie. La patrie est mon identité, elle est mon intégrité, elle est ma dignité, et elle est ma fierté. ma citoyenneté habite dans mes trames, elle se réveille chaque jour avec mes rames. ma citoyenneté, c'est mon identité, ma joie de vivre, de circuler librement dans ma patrie. Les citoyens de chaque pays sont appelés à épauler leur patrie et celle d'autrui. Un citoyen a ses droits et a ses devoirs. On doit les remplir, les respecter, les soutenir et les développer pour le bien de tous. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. Au revoir.